সখা মাই ঘরে নরেন্দ্র মোদীর ঘর পাইছেন 6 বখরা বনে দিয়েছে 2-4 লাখ মেসে দিবার 13টা তালা পাইছে সে 13টা তালাকে 3টা চাবিরে খুলে দেবে বলছে সখা তো 13টা তালাকে কেনতা পত্রে 3টা চাবিরে খুলে দেমা কেনতা হিসাবে খুলমা এ মই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা খুলি দে এ মই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা আগো ভিতরে সুইচ গো তালা পকেইছ আগো ভিতরে সুইচ গো তালা পকেইছ এ মতে নেই লাগবার গাটিকে গুলগুলা এ মতে নেই লাগবার গাটিকে গুলগুলা মই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা মই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা तो बनाले वाला घर बनाला 6 बखरा 3टा चाबी रे खुलुছে 13টা तो ई शरीर रे केतेटा ताला আছে তুই কাঁ জানে বুয়া ब्रह्मा देव सृष्टि के भियान करिचन आगो गृह लिंग नाभि हृदय कंठ ललाट दुई कर्ण दुई नासा गो गोटिए ओट मुई कहितेल 13টা তালা তুই গণিতেল চা ঠিক আছে गृह चक्र लिंग चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र ललाट दुही कर्ण 8 दुही नासा 9 10 गो तटुड़ मोट टूर अरे बेला इटा गुटे ताला नहे बुआ इटा गुटे ताला हां ए दे हला जी केतेटा हला 11 আর 2টা তালা কেনটা জানিস না সেটা তো নেই জানি আগতর দুই স্তন মিশি গো দুই স্তন মিশি মাই গো দুই স্তন মিশি 13টা খেলা মাই গো দুই স্তন মিশি 13টা খেলা মুই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা মুই দেখ দেখ মাই গো খুলুছে তালা इ 13টা তালা के 3টা চাবি রে কেনতা করে খুলবা বাবু রে যেতে বেলে ই পিণ্ডরু দেখো প্রাণ ছাড়ুথিব সখা আরে দুই আখি রু দুই টুপা রেল ঝরি জীব আরে দুই আখি রু দুই টুপা রেল ঝরুথিব गुटे बुढ़ाटे की बुढ़ीटे जदि तार पिंडरु प्राण छाड़ी कर बोले जाउथबा तो सर्वप्रथम रे 2टा चाबी खुलबा हां केनता दुही आखिरु लोह झरबा हां हां से दुही आखिरु देखबेल 2 टुपा लोह झरबा इटा 2टा चाबी ई दुही चाबी खुलबा सर्वप्रथम रे से समय रे पुओ बहार बंधु बांधव समस्त मिसी कर फायदा का बोलथमा
ଇ ଜୀବ ତୁଳସୀ ପାନ ଭାଗୁ ଯା ତୁଳସୀ ପାନ ଟିକେ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବ କେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପାନ ନିବ ସେ କାଁ ବୋଲି କରି ଭାବୁଥିବା ମୋର 5 ଏକର ଜମି ମୋର 3ଟା ପିଲା କେତେବେଳେ ଭାଗ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ସଖା ତ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସଦା ଶିବାର ଜିଭ୍ୟା ତଳକେ ତାଙ୍କ ଠାବ ତୁରାନି ପାଣି ଟିକେ ପିଆର ମହେଶ ତେନେ ତ ସଖା ଜୀବ କାଁ ବୋଲି କରି ଭାବୁଥିବା ଯେ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଥିବା ଏ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସେ ଜୀବ ଗଳାଲ କେ କାଁ ବୋଲି କରି କହୁଥିବା ଏ ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ জন্ম দেল মতে হে দেল মতে আরে বেজিব যাও গছে এ বেজিব যাও গছে নিয় হে বৈকুণ্ঠে গে বৈকুণ্ঠে सत्य शांति दया क्षमा थिबा से काम बोलथिबा हे प्रभु मते केवल मानव जन्म देथिलो हेले ई दुर्लभ पिंड जते बेले पिंडर प्राण छाडी कर पले जाउछे तमर महाब्रह्म मते लीन कर बोलथिबा सखा जते बेले तुलसी पानी के देई देमा कंठ चक्र सदा शिवा जिभ्या तलके तांग तुरानी पानी टिके पियार महेश तने तो सहोई तो ई भोलानाथ बाबा संतुष्ट हो जिवे से समय रे 3 नंबर चाबी खुलबा दुई आखिरु दुई टुपा लोहा दुईटा चाबी 3 नंबर चाबी नि खुलबा तो ई पिंडरु केते बेले प्राण नि जाय से 3 नंबर चाबी केनटा आर जते बेले पिंडरु प्राण छाड़ी जीव हो छाड़ी जीव शून्य मंडल देखो शून्य मंडल देखो ब्रह्म जे खसिब ब्रह्म खसिब